Let us kneel and pray. Mari kita bertelut dan berdoa. Our great Father in heaven, Bapa kami yang di sorga, we thank you for this Sabbath day you've given us. terima kasih atas hari Sabat yang Tuhan berikan pada kami. We invite your presence through thy Holy Spirit to be with us. Kami undang Roh Suci untuk hadir bersama dengan kami. We ask thee for thy angels to be walking up and down these aisles. Kami minta untuk malaikat untuk turun dari surga di tempat ini, Tuhan. We ask thee, Father, that you would send your angels, your spirit, to all the young people's department as well. Kami minta malaikat dan Roh Suci untuk turun pada kami dan orang-orang muda sekalian. We ask that you watch over all the production equipment in this presentation. Kami minta Tuhan untuk memperhatikan semua alat-alat yang dipakai untuk acara ini. We say thank you and ask these things through Terima Jesus' kasih name. Tuhan, kami Amen. minta dalam nama Yesus, amin. Amen. This particular presentation is from the book of Isaiah. Presentasi ini khusus berbicara mengenai Yesaya. People have asked, is Islam in the Bible? Orang mengatakan mengenai Islam di buku Alkitab. For years, all Protestant denominations and Seventh-day Adventists Di dalam gereja Protestan dan gereja Advent, have said, no, it's not. dibilang oh tidak ada itu. We're going to show you today Tapi kita akan tunjukkan hari ini that the ancestors of bahwa keturunan dari Ishmael and Ismail Midian are in the Bible. dan orang-orang Midian adalah ada di dalam Alkitab. This particular chapter Dan bab pasal ini uses secara the khusus proper names of Ishmael and Midian's children. memakai nama-nama Ismail dan anak-anak Midian. And when Isaiah wrote this, Saat Yesaya menuliskan ini, all those people have been dead for over 700 years. mereka ini sudah mati sekitar 700 tahun lamanya sebelumnya. This chapter ends with no more sun, no more moon, because the light comes from the throne of God. Kita berbicara lagi tentang keturunan-keturunan, Makes it pretty clear it's still in the future from us today. jadi lebih jelas di kemudian hari untuk kita hari ini. My Muslim friends, as you're viewing this on television, Saudara-saudaraku umat muslim, apabila Anda melihat acara ini dari televisi, you maybe have never had an opportunity to have a Bible. mungkin belum pernah Anda mendapatkan kesempatan untuk memiliki Alkitab. You may have had the perception that the Bible's unclean and you should not touch it. Mungkin Anda berpikir bahwa Alkitab itu adalah haram dan tidak boleh disentuh. Go to your internet and you can download a Bible, probably in Indonesian, at esword.net. Bisa ke internet untuk mendownload satu Alkitab, ada juga bahasa Indonesia di alamat ini, isword.net. Because in your Quran there's a challenge to you as a Muslim. Ada di dalam Al-Quran pun ditulis untuk membaca In Alkitab itu. English, Di it dalam bahasa Inggris, says, if thou are in doubt as what we have revealed unto thee, then ask those who've been reading the book from before thee. kalau Anda bimbang apa yang diberikan padamu, dan tanyakan kepada mereka yang sudah membaca buku-buku sebelum kamu. The truth hath indeed come to thee from thy Lord, so be of no wise of those in doubt. Kebenaran itu sebenarnya sudah datang kepadamu dari Tuhan, supaya tidak ada kekhawatiran, In other kebimbangan. words, Islamic tradition says that the Quran came as a direct revelation from Allah. Dikatakan bahwa Al-Quran turun langsung dari Tuhan, dari Allah. If that's the case and that's what you believe, then Allah is commanding you in His Word, in the Quran, as you believe, to look at the book or the Apabila Anda Bible. percaya itu, maka Anda juga percaya bahwa Allah mengatakan perintah itu kepada Anda untuk membaca buku-buku sebelum itu. If you can read the Arabic, go back and read the Arabic. Kalau It's bisa baca far more tulisan Arab, clearer. baca tulisan Arab itu karena begitu jelas. I am a Seventh-day Adventist. Saya adalah anggota Advent. We are the only Protestant denomination in the world Kita satu-satunya Protestan denominasi di dunia ini
that has Islamic eschatology in our heritage. yang mempunyai eskatologi mengenai Islam yang kita dapatkan, This particular diturunkan pada kita. chart that you see in the screen Yang kita lihat di layar ini adalah shows Islam in the 1850s and 1840s, menunjukkan Islam di tahun 1840 dan 50. and 1/6 of our information was about Islam. Dan seperenam dari informasi kita adalah mengenai Islam. As we continued on into the 1850s, Apabila kita lanjut ke 1850-an, after the Adventist Church was founded, sesudah gereja Advent dibentuk, this particular chart has 1/3 of our information is about your side of the family, which is about Islam. kemudian sepertiga dari chart ini berbicara mengenai keluarga Anda, yaitu keluarga Muslim. We're not here to condemn. Kami tidak di sini untuk mengutuk siapa-siapa. We're here to let you know that there is people on the other side of the family that know exactly all about Islam. Hanya untuk mengatakan pada Anda bahwa ada beberapa dari umat-umat kami yang mengerti apa sebenarnya terjadi dengan keluarga keturunan Anda. And that God or that Allah loves you and I very, very much. Bahwa Allah itu mengasihi Anda dan saya begitu besarnya. The particular highlighted arrow up there, that's during the time of the Ottoman Turkish, during the time of Muhammad. After he died, Islam took over probably all the land from south of France all the way to western China. Oke. Apabila kita melihat panah yang merah itu menggambarkan bagaimana Islam sudah menguasai sebagian besar dari Prancis Selatan sampai ke Cina. And as you look at that, my Muslim friends, it Apabila Anda shows melihat a itu, horseman, saudara-saudara umat Muslim, but there's also an angel over that horseman, ada juga seorang malaikat di atas kuda itu digambarkan, directing all the actions in the world of Islam. yang menunjukkan semua arahan-arahan bagi umat Islam. This comes from the Bible, not the Quran. Ini datang dari Alkitab, bukan dari Al-Quran. As we go down here and look at the next picture, this is the time of the Ottoman Turkish Empire. Sebelum kesesudahnya, ini adalah gambar tentang Ottoman kerajaan, yaitu Turki. In the Bible, in Revelation chapter 9, Di Wahyu 9 dalam Alkitab, Allah called 4 caliphs from the river Euphrates to a higher calling. Tuhan memanggil for a higher calling. memanggil untuk satu panggilan ilahi kepada Tuhan. The world of Islam was needed on the outskirts of Vienna to deliver Martin Luther and the Reformation. Jadi umat-umat Islam dipakai di sebelah utara dari Vienna untuk membantu pekabaran Martin Luther. And at this time there was also an angel over Islam directing the events of what was going to happen. Di sini juga ada seorang malaikat yang membantu umat Islam untuk memberitahu apa yang akan terjadi. In the picture you see an angel with wings and a trumpet. Di layar kita lihat seorang malaikat dengan sayap dan trompet Announcing, warning. memberitahu. And as a Seventh-day Adventist, Bible-believing Christian, Islam is in the Bible and being directed by God or Allah. Kita harus yakin bahwa Islam juga ada di Alkitab, yaitu ditunjukkan langsung oleh Allah. In our spiritual heritage, Di dalam apa yang diwariskan pada kita, the founder of the Millerite movement, which later became Seventh-day Adventist, yaitu William Miller, pendiri yaitu William Miller yang pengikutnya kemudian menjadi anggota-anggota Advent. in pendiri his Advent. writings he equated the Quran as a lamp. Dia katakan Al-Quran sebagai lampu. And for all of you Christians who have the CD-ROM from the General Conference, that is the exact hit number where you can read it yourself. Kalau Anda mempunyai satu CD dari General Conference, itulah nomor referensinya untuk memberikan cerita mengenai hal ini. And copies of those CDs are available to each and every one of you here at this meeting. Dan kopi dari CD itu ada untuk tersedia untuk kita semua pada pertemuan kali ini. We're going in now to Isaiah chapter 60 verse 1. Mari kita buka Yesaya 60 ayat 1. We're going to read words here that we're going into the Hebrew lexicon to show the deeper meaning.
Kita akan membuka ini sementara kita buka Ibrani leksikon. The words we're Reference. looking at in the verse will be in red. Tulisan-tulisan itu akan terlihat berwarna merah. We'll see the verse first, Kita lihat ayatnya dulu. and then we'll look at the concordance. This one's particularly called Strong's Concordance. Lalu kita akan lihat di concordance atau reference yang disebut Strong's Concordance. Because we want to look at the true meaning of the original word. Karena kita akan melihat apa arti sesungguhnya dari kata-kata yang kita akan baca. Verse 1. Ayat 1. This is a narrative that Isaiah wrote, and these first 2 or 3 verses are about Israel. Ini adalah narasi dari Yesaya yang menggambarkan awalnya mengenai Islam. We as Seventh-day Adventists believe that Israel's probation closed on them as a nation Kita percaya bahwa pintu kasihan bagi umat Israel sudah tertutup sebagai bangsa when they had the Romans crucify the anointed, the son of Mary. di saat mereka menyalibkan anak Maria I yang know sudah Islam does diurapi not itu. recognize that event. Dan orang Islam tidak mengenal peristiwa itu. But listen to it from our side of the story and then make your decision. Mari kita melihat cerita itu dari sisi kita, lalu putuskan sendiri. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon you. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Verse 2. Ayat 2. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. We're going to look at these 2 narratives here, the 2 words. One of them is darkness, and the other one is gross darkness. Kita lihat ada 2 narasi, yang pertama adalah darkness, yaitu kegelapan, yang kedua adalah kegelapan yang lebih pekat. The first one is the word darkness. This is what Strong says. Ini yang kita lihat adalah mengenai darkness, kegelapan. Inilah yang ditulis di Strong. It's figuratively, it says misery, destruction, death, ignorance, sorrow, wickedness. Artinya itu, misery yaitu kesengsaraan, penghancuran, kematian, kebodohan, dan kesusahan, dan kejahatan. And the next word we're looking at is the gross darkness. Dan yang berikut kita lihat adalah gross darkness, It means like a lowering of the Atau sky, a kegelapan. dark cloud. atau yaitu langit yang gelap, yaitu awan tebal. So this time is setting the aspect in the world as kind of depressing, discouraging. Digambarkan dunia itu sedang dalam keadaan yang kelam. Verse 3. Ayat 3. And the Gentiles shall come to thy light, and the kings to the brightness of thy rising. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. My Muslim friend, Saudaraku umat Islam, in the Bible, in the Old Testament, in the Torah, Gentile means your side of the family. saudaraku, apabila Alkitab Perjanjian Lama berkata Gentile atau non-Yahudi, orang kafir, berbicara mengenai keluarga We're Anda. going to look at the word, the meaning of Gentile. Kita akan lihat arti kata Gentile itu. It says, in a sense kafir. of massing, a foreign nation, hence a Gentile. Also figuratively, a troop of animals or a flight of locusts. Artinya berakar dari sama, yaitu bangsa asing, yaitu Gentile. Artinya juga suatu kumpulan binatang atau belalang. I want to look at the word locust right now. Kita lihat kata belalang. In Judges chapter 6 verse 3, it Dilihat di Hakim-Hakim says, 6 ayat and 3. so it was when Israel had sown that the Midianites came up, and the Amalekites and the children of the east, even they came up against them. Let me get that book. Judges 3. Judges 6. Hakim-Hakim 6 ayat 3. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Midianites, Orang Midian, they came from Abraham as the father. mereka datang dari keturunan Abraham sebagai Keturah ayahnya. was their mother. Who's the Keturah was their Keturah mother. adalah ibunya, That's found in Genesis chapter 25, ada verse di Kejadian 25 1 and 2. ayat 1 dan 2.
Kejadian 25 ayat 1 dan 2. In Judges chapter 5, we establish who the grasshoppers and locusts are. Hakim-Hakim 6 ayat 5 kita lihat siapa itu belalang. It says, "For they came up with their cattle, their tents, and came as grasshoppers for multitude. Both they and their camels were without number, and they entered into the land to destroy it." Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu banyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. In Judges chapter 6 verse 1, Hakim-Hakim 6 ayat 1, it says, Israel sinned and God delivered them into the hand of the Midianites. dikatakan orang Israel berdosa dan Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Your side of the family just didn't go automatically to bring war upon Israel. Jadi bagian keluarga Anda tidak dibawa secara tiba-tiba untuk memerangi orang Israel. But it was the God of heaven who called your side of the family to bring judgment upon Israel because they were idol worshiping, all the other things. Same thing that Muhammad went to the Middle East to cleanse the country of. Tetapi Allah dari Adam sendiri yang membawa keluarga Anda untuk memerangi umat-umat yang dipilihnya orang Israel karena mereka sudah menyembelih berhala, sama dengan Muhammad yang memerangi orang-orang kafir di Timur Tengah. But the word I want you to hear, my Muslim friend, to recognize is that you're figuratively called grasshoppers. Also, locusts is the same thing in the Old Testament. Tapi yang saya ingin Anda perhatikan, saudara-saudaraku umat Islam, adalah Anda disebut sebagai belalang di sini. It wasn't because you were small in stature, it was because there were so many. Bukan karena Anda ini kecil dan lompat, tetapi karena begitu banyak. The word grasshopper in the concordance says a locust from its rapid increase. Di dalam concordance dibilang locust adalah karena pertumbuhan yang begitu pesat. It's interesting because I want you to see, my Muslim friend, that grasshoppers and locusts is not a negative connotation. Saya mengundang Anda, saudara-saudaraku umat Islam, juga melihat bahwa belalang ini bukan satu konotasi yang negatif sesungguhnya. Islam has a tradition that they do not eat pork. Tradisi Islam adalah tidak memakan babi. That tradition actually came from Leviticus chapter 11. Tradisi itu sesungguhnya datang dari Imamat 11. And in this chapter 11 it tells about the clean and unclean foods that human beings were permitted to eat. Dan Imamat 11 ini kita tahu bercerita tentang makanan yang haram dan halal yang manusia makan. And as we read this verse here, it tells something that's kind of surprising. Apabila kita membaca ayat ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang menarik. Verse 21 it says, ayat 21 mengatakan, "Yet you may eat of every flying, creeping thing that goeth upon all fours, which have legs Imamat 11 above their feet," Leviticus 11:21, "and upon the earth." Read 21 first. 21. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan 4 kakinya, yaitu yang yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Verse 22 says, "Even these of them you may eat, the locust after his kind, and the bald locust after his kind, the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind." Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya, yaitu belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, dan belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. To all of the Christians that are happen to be watching right now, umat-umat Kristen yang sedang menonton juga sekarang, melihat, the children of the East and later Islam in Revelation chapter 9 are clean, not dirty. Jadi umat-umat yang dari timur yang kemudian menjadi Islam ini adalah orang-orang yang halal sesungguhnya, bukan yang kotor. My Christian friend, you claim to have the Bible as your final authority. Saudara-saudara umat Kristen, Anda mempercayai bahwa Anda mempunyai otoritas Alkitab sebagai yang tertinggi. The God of the Bible calls the world of Islam and the children of the East clean. Tuhan di dalam Alkitab menyebutkan bahwa orang-orang dari sebelah timur itu adalah bersih dan halal. It's in the Bible. Itu ada di dalam Alkitab.
As we go on here to verse 4 of Isaiah 60, now we're getting Kita lanjut into Yesaya 60. a transition into your side of the family, my Muslim friend. Kita lihat transisi bagaimana keluarga umat-umat Islam ini. Isaiah 60. We're going back to Isaiah now pretty much. Alright. I'll read verse 4. Lift up thine eyes round about, and see all they gather themselves together. They come to thee, thy son shall come from far, and thy daughter shall be nursed at thy side. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak laki-laki datang dari jauh, anak-anak laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuan digendong. Verse 5. Ayat 5. Then thou shalt see and flow together, and thine heart shall fear and be enlarged, because the abundance of the sea shall be turned unto thee, the forces of the Gentile shall come unto thee. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan melihat berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. The forces of the Gentiles here is Islam. Kekuatan dari orang-orang kafir, orang non-Yahudi adalah And the Islam. issue of being brought is talking about our side of the family, Latter-day Israel. Yang dikatakan di sini fokusnya adalah bagian dari keluarga kita sebenarnya. The word force Kata force atau kekuatan itu, whether of men means other resources, an army, power, soldiers, riches, wealth, strength. Yaitu datang dari manusia atau sumber-sumber lain, atau tentara, kekayaan, atau kebenaran, atau suatu pertunjukan atau kekuatan dan kesanggupan. Because my Muslim friend, in the book of Genesis about your spiritual mother Hagar, Tapi saudara-saudaraku umat muslim itu menggambarkan keturunan dari ibunya Hagar. when God found her in the desert, he told her to return and submit herself unto Sarah the woman. Waktu Tuhan mendapatkan dia di padang gurun, Tuhan katakan kembalilah kepada nyonyamu, Sarah. Your name Islam or Muslim means submission. Islam itu berarti taat, tunduk. Here we have the same principle long before Muhammad was ever born. Ini kita dapatkan suatu prinsip jauh sebelum Muhammad dilahirkan. We go over here to the word Gentile and locust again. I just want to remind you that Gentiles means a troop of animals or a flight of locusts. It's being mentioned time and time again about your side of the family, and this is the God of heaven telling the end time story for you. Kembali kita lihat kata Gentile dan belalang ini menggambarkan sesungguhnya adalah keluarga Anda dan apa perannya di akhir zaman. Verse 6. Ayat 6. The multitude of camels shall cover thee, the dromedaries of Midian and Ephod, all they from Sheba shall come, they shall bring gold and incense, and they shall show forth the praises of the Lord. Ayat 6, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka akan semua datang dari Sheba dan akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. My Muslim friend, you may never have thought about who is Midian and who is Ephod, but this is who they are. Saudara-saudaraku umat Islam mungkin belum pernah tahu siapa itu orang-orang Eva dan orang-orang Midian, tetapi inilah mereka. Midian was the son of Abraham from wife number 3. Midian adalah dari istri Abraham yang ketiga. They were called Midianites. Mereka disebut orang-orang Midianites. The name Ephod was a son of Midian, and of the region settled by him, also of an Israelite. Ephod was the son of Midian, whose grandpa was Abraham. Jadi Eva adalah nama dari anak dari Midian dan dari daerah yang dikuasainya, dan juga dari orang Israel dan orang-orang perempuan Israel, Eva. It says you're going to bring your gold at this point in time. Sorry again. Says in the Bible here that you are going to bring your gold. Oke, dikatakan di Alkitab bahwa Anda akan membawa emas Anda. And the meaning of gold in this concordance is this. Arti dari emas dalam komentar ini adalah ini. It means to shimmer, figuratively, something gold colored, that's yellow.
sesuatu yang bersinar, yang menyala, warna kuning. And something that's yellow or shimmers, one of the things here is oil. Salah satu yang warna kekuningan dan bercahaya adalah minyak. Golden, fair weather. This is the meaning of this word, gold. Emas, dan udara baik juga berarti juga emas. When this word was discussed and written in Strong's Concordance, oil was not found in the Middle East at all. Di saat ini dituliskan oleh Strong dalam konkordansnya, minyak belum ditemukan di Timur Tengah. But this is what your side of the family is bringing at the end of time. Tetapi inilah yang dibawa oleh keluarga Anda di akhir zaman kemudian. Because God has commanded it. Karena Tuhan memintanya. In Yunus 10:94, Allah commands all Muslims to read, to go back to the Bible and see. Dan ada perintah juga bahwa umat Islam harus kembali kepada Alkitab dan membacanya di Al-Yunus. We see in the map the Saudi Arabian Peninsula. Kita lihat di peta peninsula Saudi Arabia, all the way through North Africa, sampai kepada Afrika Utara, all the way through Iran, of what we know today, and so forth to Western China. Dari baik gitu juga dari sebelah Iran atau sebelah barat Cina. We call this the 1040 window. Kita sebutkan ini window 1040 window 1040. Talking about the longitude and latitude in the globe. Oke, menggambarkan garis-garis lintang utara dan bujur di bola dunia. This is where your side of the family who are Muslims reside. Inilah di tempat di mana keluarga Anda tinggal. The Bible says bringing gold, something colored like oil. Tuhan bilang membawa sesuatu yang emas bercahaya, yaitu minyak. Verse 7. Ayat 7. All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee, the rams of Naboth shall minister unto thee, they shall come up with acceptance upon my altar, and I will glorify the house of my glory. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Kedar and Naboth, Kedar dan Nebayot, were Gentiles. adalah orang-orang kafir. They were not of the tribe of Isaac. Mereka tidak tergolong di dalam sukunya Ishak. Your side of the family, according to the Jews of the Bible, couldn't come to the sanctuary and ask for forgiveness of sin. Jadi keluarga Anda bisa datang sesungguhnya ke bait suci untuk memintakan permohonan maaf, ampun atas dosa. But now the Old Testament from the prophet Isaiah at this point in time is giving permission, you're now accepted upon the altar of God. Tetapi dalam buku Yesaya dikatakan bahwa kamu sudah diterima di altar Tuhan. And di saat itu God's house will be glorified with the presence of you, my Muslim friend. Dan rumah Tuhan akan bersenang bersuka karena kehadiran Anda. I want to make a point. Saya akan mengatakan ini. We want to come Kita mau datang with the faith and the religion of Abraham on all sides of the family. kepada iman dan atau agama Abraham untuk menyatukan semua keluarga. I must set my traditions aside. Saya harus tinggalkan semua tradisi ke samping. Because I want to go back to Father Abraham to see what he taught, what he lived, what he believed. Karena saya mau kembali kepada Abraham, apa yang diajarkan dan apa yang diimaninya. Of what Ishmael learned at his father's knee for over 13 years when he was the only son. Apa yang Ismail sudah pelajari selama 13 tahun dia menjadi anaknya yang pertama. This is the religion that we want to look at, or the faith of what Abraham believed and taught all of his children. Inilah adalah agama yang kita ingin lihat, apa yang Abraham sudah ajarkan kepada keturunannya. Kedar. Kedar, a son of Ishmael, also collectively as a Bedouin. His descendants are representative of Kedar. Kedar adalah anak Ismail, adalah Bedouin. So Kedar is a son of Ishmael. Kedar adalah anak Ismail. Naboth is a son of Ishmael. Nebayot adalah anak Ismail.
This gets pretty plain, my Muslim friends, about your side of the family. Ini menjadi jelas saudara-saudara orang Islam, umat Islam, bahwa ini menggambarkan keluarga Anda. It gives proper names so that there's no discussion, no question of who we're talking about. Diberikan suatu nama supaya tidak ada kebingungan. Verse 8. Ayat 8. Who are these that fly as a cloud, as the dove to their windows? Siapa mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Verse 9. Ayat 9. Surely the isle shall wait for me, and the ships of Tarshish first, to bring thy sons from far, their silver, their gold with them, unto the name of the Lord thy God, and to the Holy One of Israel, because he is the one that's glorified you, my Muslim friend. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan, untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Dia mengagungkan engkau. It's Allah who's calling you to a higher calling. Yang memanggil Anda. This is nothing more than a history report of what's going to happen to your side of the family at the end of time, which we are in now. Ini menggambarkan apa yang akan terjadi dengan keluarga Anda di akhir zaman, yaitu sekarang ini. As you listen to HCBN, apabila Anda mendengarkan melalui HCBN sekarang all ini, we're doing is bringing you reports of what the Bible and the Old Testament is saying. apa yang kita bawakan adalah hanya laporan apa yang dituliskan di buku Perjanjian Lama. We're showing the words in a concordance so that you can look at it and not make a mistake. Kita tunjukkan juga concordance, yaitu reference melalui Strong, supaya kita tidak membuat kesalahan. Because the God of the Bible Tapi karena Tuhan dari Alkitab wants to make sure you have every single opportunity of coming through the judgment without sin. ingin Anda untuk mempunyai kesempatan di saat penghakiman tanpa dosa. The word silver and gold here. Silver means Kata perak dan emas berarti di sini it's an implication of money. Berarti juga uang. Gold we've already looked at. We want to look at it again. It means something figuratively to shimmer that's gold colored like oil. Emas sudah kita ketahui bahwa berwarnanya agak kuning dan berkilauan. My friends, you see all of the known oil reserves since World War II have been found in the Islamic world. Kita tahu bahwa begitu banyak minyak ditemukan sejak Perang Dunia Kedua di negara-negara Islam. The oil in Indonesia and Malacca and Malaysia, off Mindanao, is all been found in the world of Islam. Minyak-minyak yang ditemukan di Indonesia, di Mindanao dan sebagainya ditemukan di banyak negara-negara Islam. All of the wealth in the Middle East is in the world of Islam, is oil throughout North Africa and the Saudi Peninsula. Jadi kekayaan dari Timur Tengah ini didapatkan dari minyak, yaitu dari Saudi Peninsula sampai Tanah Arab. This wealth is going to be required at your hand to finish the work of Allah, to warn them the world of a coming judgment. Ini akan dipakai dari keluarga Anda untuk menyelesaikan, membantu pekerjaan Tuhan dan menanti hari penghakiman ini. The Western world is trying to figure out how to get that money from your side of the family. Dunia Barat mencoba berusaha untuk bagaimana mendapatkan uang itu dari tangan Anda. God is in charge Tapi Tuhan yang of the berkuasa money of the world. dari segala uang yang ada di dunia ini. And He will have His way amongst His people in this world. Dia akan mendapatkan bagaimana caranya dia bisa bekerja di antara umat-umatnya. We're just reporting what we see in the Bible that's going to affect all of us in the world at the end of time. Kita hanya melihat kepada Alkitab apa yang akan terjadi di akhir dunia ini yang efeknya kepada kita semua. Verse 10. Ayat 10. And the sons of strangers shall build up thy walls, and their kings shall minister unto you. For in my wrath I smote thee, but in my favor have I had mercy on you. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Within the Bible, stranger means alien or Gentile. Di dalam Alkitab orang-orang asing artinya adalah orang-orang yang non-Yahudi, orang-orang kafir. And to all my Seventh-day Adventists and Christian friends, this is very clear to each Dan one of us. saudara-saudaraku umat Advent dan orang-orang Kristen yang lain, ini jelas sekali. The other side of the family, according to Scripture, is going to build up the walls of our belief system. Saudara-saudara dari keluarga yang lain akan membuat satu tembok atas
tonggak kepercayaan kita. Because the Bible says it. Karena Alkitab sudah katakan. But if my Muslim friend, if you're going to build up the walls on my side of the family, you need to know what we know as Seventh-day Adventists and who believe in the Bible. Saudaraku umat Islam, apabila Anda ingin membuat suatu tembok pembatas dengan kita, baiknya Anda juga mengetahui apa yang kami umat Advent percaya dari Alkitab. This promise in the Bible Janji will dari Alkitab, happen. janji dari Alkitab ini akan terjadi. Behind us you see a sign that says Faith Camp. Di belakang ini kita lihat satu tanda yang berarti Faith Camp. The reason we Seventh-day Adventist Christians talk about faith is that when we read it in the Bible, kita umat-umat Advent melihat apabila kita berbicara mengenai iman ini datang dari Alkitab, and we see things are going to happen, kita lihat bahwa ini akan terjadi. we claim to have faith because we know it's going to happen. Kita mempunyai iman karena kita tahu ini akan terjadi. The faith that I have is based upon what we refer to as the Word of God. Iman yang kita miliki didasarkan atas apa yang kita percaya sebagai firman Tuhan. In your Quran, Jesus was called the Word with a capital W. Di dalam Al-Quran Anda, Yesus dikatakan sebagai firman dengan huruf besar. When the angel appeared to Mary in Surah 19:19, it's very interesting. Dalam surah 19 ayat 19, malaikat datang kepada Maria, sangat jelas dikatakan. The angel said to Mary, Dikatakan, we're going to give you a gift of a holy or righteous son. kami akan memberikan suatu hadiah suci, yaitu anak kebenaran. Mary said, how shall I have that because I've known no man? Bagaimana saya mendapatkannya? Saya belum kenal seorang laki-laki. And the angel from heaven said, that is easy for us. Malaikat katakan gitu, sangat mudah bagi saya, bagi kami. And your Quran says, and so she conceived. Al-Quran Anda juga katakan, dia pun mengandung. That gift of righteousness is available to you and I because Hadiah dari kebenaran itu tersedia bagi Anda dan saya karena I must ask you to think, is God a fair God? Karena kita percaya bahwa Anda juga percaya Tuhan adalah Tuhan yang adil. Is Allah a fair God? Allah adalah Allah yang adil? Yes. Ya. Because if he gave that gift of righteousness to the son of Mary, he'd give that same gift of righteousness to anyone else who asked. Apabila dia memberikan suatu hadiah, yaitu anak kebenaran melalui Maria, dia juga bisa memberikan kepada siapapun yang meminta. It says that your leaders are going to minister unto us. Dikatakan bahwa pemimpin-pemimpinmu akan membantu kita. I don't know how that's going to happen. Saya tidak tahu bagaimana caranya terjadi, But I have faith tapi saya punya iman because the Bible says it. karena Alkitab mengatakannya. I'll risk my salvation because the Bible says it, because I'm going to wait for Allah of heaven to bring it to happening. Saya akan rela bertaruhkan keselamatan saya karena Alkitab menyatakan bahwa itu akan terjadi sesuai iman. The word strangers Kata orang asing, means heathen, alien, strange. yaitu orang-orang kafir, orang-orang asing yang All through the Old Testament, the children of luar. Israel, all through the Bible, the children of Israel called you aliens or strangers. di seluruh Alkitab orang-orang Israel katakan orang-orang kafir itu orang-orang luar. The word shall build up Kata membangun means to literally build, to obtain children, make, repair, set up. In other words, to expand. yaitu berarti juga untuk memperbesar. The word wall means a joint, a wall of protection. Wall. Tembok berarti tembok pelindung. Throughout history, Selama sejarah, previous to 1950, sebelum 1950, honest Muslims always had a door open to persecuted Christians. orang-orang Muslim selalu mempunyai pintu yang terbuka bagi orang-orang Kristen yang teraniaya. When your brothers, the Jews, were chased out of Spain and Portugal by the Roman Catholic system, Apabila dulu orang-orang Israel dikeluarkan dari Portugal dan Roma karena aniaya orang-orang Katolik Roma, the world of Islam in the Middle East opened their doors to bring them in. orang-orang Islam membuka pintu untuk mereka masuk.
My Muslim friend, saudaraku umat muslim, be very careful of perceived traditions. berhati-hatilah dengan tradisi yang kita hanya kira-kira saja. Go back to your history and see how the God of the Bible has called you to a higher calling. Kembalilah kepada sejarah untuk mengetahui apa panggilan Tuhan untuk kamu. Verse 11. Ayat 11. Therefore the gates shall be open continually, they shall not be shut day or night, that men may bring unto thee the forces of the Gentiles, and that their kings may be brought. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. I want to make this very clear right now. Saya ingin menjelaskan sesuatu. As we go over this chapter in the Bible, apabila kita melihat pasal ini, you have noticed one side of it is about your side of the family of Ishmael and Midian's children. Menggambarkan suatu keluarga, yaitu keturunan Ismail dan orang-orang Midian. And to my Seventh-day Adventist Christian friends on the other side of the family, you'll notice that these two family members in verse by verse are going side by side. Kita lihat umat-umat Advent di sini bahwa melalui Alkitab digambarkan bahwa kedua keluarga ini akan selalu berdampingan. You'll notice that in the story of Caleb and Joshua, kita tahu cerita mengenai Caleb dan Yosua on the promised land. Di tanah perjanjian. My Muslim friends, I got to give a short course to the Christians here. Hold on. Saudaraku umat muslim, saya akan mengajar sedikit kepada saudara orang-orang Kristen di sini. Joshua was from the tribe of Ephraim. Joshua datang dari suku Efraim. Caleb was from the tribe of Judah. Caleb datang dari tribe Yehuda. But tetapi Caleb's father was a Kenzite. Tetapi ayah dari Caleb adalah orang Kensit. He was grafted in, children of the east. Yaitu, he was grafted in. Oke, dia dipanggil dari orang-orang sebelah timur. The Bible sometimes is too clear. It affects our traditions too hard. Alkitab begitu jelas menggambarkan kondisi-kondisi yang sukar ini. The forces. Kekuatan ini. That these forces are whether of men or means, they're good forces or strength. This is what the other side of the family is going to bring. Is going to bring strength and power. Ya, kekuatan ini atau force ini adalah apa yang akan dibawa dari keluarga yang satu ini untuk ke dalam. Verse 12. Ayat 12. For the nation and kingdom that will not serve thee, they shall perish. Those nations shall be utterly wasted. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap, bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. My Muslim friend, you may be thinking, saudaraku umat Islam, mungkin Anda berpikir, I'm not going to have anything to do with those people because what they've done to me. Saya tidak mau berurusan dengan mereka karena apa yang mereka sudah buat kepada saya. If you maintain that attitude, kalau Anda mempertahankan sikap seperti itu, your nation, bangsa Anda, and probably you as well will be destroyed by the power of God. Mungkin Anda sendiri juga akan dihancurkan karena kuasa Tuhan. Verse 13. Oleh kuasa Tuhan. Ayat 13. The glory of Lebanon shall come unto thee, the fir tree, the pine tree, the box together to beautify the place of my sanctuary. I will make the place of my feet glorious. Kemudian kemuliaan Lebanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. The word sanctuary at the latter portion of this, it means a chapel, hallowed, part, holy place, sanctuary. Bait suci itu dikatakan atau artinya adalah suatu chapel atau bagian yang kosong, suatu tempat suci, tempat ibadah. When it says here in verse 13, dikatakan di sini ayat 13, I'm going to beautify the place of my sanctuary. Think about this. Saya akan memperindah tempat ibadahku. God wants the whole family in his house of worship in heaven. Tuhan ingin untuk semua keluarga kembali bersatu di dalam surga. As a Seventh-day Adventist, sebagai umat Advent, I want to invite you, my Muslim brother and sister, to
come and enjoy the blessings of meeting in God's house in heaven. Saya ingin mengundang saudara-saudaraku umat Islam untuk bersama-sama You're not excluded. di kerajaan surga. Anda tidak dikesampingkan. Your women can come dressed in the garb of a hijab and be welcomed just fine. Perempuan-perempuan Anda tetap bisa memakai dengan pakaiannya, kita akan menyambutnya juga dengan senang. The God of the Bible is not a respecter of persons. Tuhan di dalam Alkitab tidak memilih-milih, tidak pandang bulu. There's room for all. Ada ruangan buat semua orang. And the invitation is given to you, my Muslim friend, Dan right now. undangan-undangan diberikan juga kepada Anda, umat-umat saudaraku umat Muslim. If you want to know more, find a Seventh-day Adventist within the country where you're watching. Kalau Anda ingin mengetahui di mana ada umat-umat Advent, di mana tempat Anda tinggal, And in your daily prayers, you pray before you see that Seventh-day Adventist. di dalam doamu sehari-hari, doakan umat-umat Advent, That the power of God will have touched him or her heart before you say, I'd like to talk to you. Roh Suci akan datang kepada Anda, memberikan kesanggupan untuk berbicara. Verse 14. Ayat 14. The son also of them that afflicted thee shall come bending unto thee, and they that despise thee shall bow themselves down at the soles of thy feet. They shall call thee the city of the Lord, the Zion of the Holy One of Israel. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang padamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menembah di telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang maha kudus Allah Israel. The Bible's saying that your side of the family afflicted the children of Israel, ancient and modern, at time to time. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa keluarga Anda, umat Muslim, telah disakiti oleh keluarga umat Israel dari zaman dulu sampai sekarang berulang-ulang kali. The power of God is bringing the family together. Are you and I going to submit to the God of heaven? Kekuasaan Tuhan namun dapat menyatukan kembali untuk persatuan ke dalam kerajaan surga. Your name has everything to do with submission. Nama Anda sendiri itu artinya takluk, tunduk. I'm not asking to you to submit to my traditions. Saya tidak mengajak Anda untuk tunduk terhadap tradisi kami. The Bible is calling you to submit to Allah, whose son was Abraham. Tetapi dikatakan Anda diajak untuk tunduk kepada Allah yang disembah oleh Abraham. And the faith that Abraham had. Dan iman yang dimiliki oleh Abraham. That's the call. Itulah panggilan. And I know that as you are listening, you're having thoughts in your head. That's the power of God speaking to you, and I ask you to respond to it before it's too late. Dan apabila Anda mendengarkan ini, saya tahu Roh Suci sedang berbicara kepada Anda. Apabila Anda katakan ini benar, ikuti kata-kata Roh Suci itu sebelum terlambat. You may bow down at the feet of the other side of the family, but this means is that you're submitting to Allah. Mungkin dikatakan Anda berarti sujud di kaki keluarga yang satu lagi, tetapi ini hanya perintah Allah saja. What that's saying is that you're willing to submit to the message that the messengers of Seventh-day Adventist Bible-believing people are giving to you for the call right now before it's too late. Artinya juga Anda ingin menerima, merespon kepada apa yang sudah diberikan, diajak oleh umat-umat Advent sebagai umat-umat Tuhan juga. Afflicted. The meaning there is volumes. Afflicted atau sakit hati atau It means lukai. Browbeating, chasten, deal hardly, defile, exercise, force. All those things means afflicted. Ya, artinya kita dilukai, disakiti, dimarahi atau dikeraskan atau ditegur lah. Verse 15. Ayat 15. Whereas thou had been forsaken and hated, so that no man went through thee, I will make thee an eternal excellency, a joy of many generations. That's talking about Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci atau tidak disinggahi seorang pun,
Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Ini berbicara mengenai Israel. In order for this to happen in Israel, Israel has to go revival and reformation and change. Untuk ini terjadi, umat-umat Israel harus mengalami satu revival atau pembaruan atau reformasi untuk berubah. Are we going to have a love as Abraham had a love for Lot and all of those things? Apakah kita akan memiliki kasih yang sama dengan kasih yang dimiliki oleh Abraham? Abraham loved Ishmael. Abraham juga mengasihi Ismail. Do you and I love spiritual Ishmael? Apakah kita juga mengasihi orang-orang Ismail rohani? Abraham cried to God and said, "Oh, that Ishmael might live before you." Abraham berseru, Ismail Might live before you. might live. Might live. Oke, bisa diangkat di hadapan Tuhan. That's the love Itulah kasih itu. that the people of the book need to have today. Dan orang-orang yang percaya firman harus memilikinya. If you're going to live in the past and think about all the bad things that have happened, Apabila Anda melihat ke belakang terlalu berpusat dengan hal-hal yang menyakitkan, you're going to miss going through the judgment with a clean heart. Anda akan tidak ikut serta dengan hati yang tulus apabila penghakiman itu tiba. Verse 16. Ayat 16. Thou also shall suck the milk of Gentiles, Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan minum susu kerajaan-kerajaan. and shall suck the breast of kings, and thou shalt know that I am the Lord, that thy Savior and thy Redeemer, the mighty one of Jacob. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. My Muslim friend, that doesn't mean they're going to suck the breast of a male or a female. Dan saudaraku umat muslim, bukan artinya Anda akan menghisap minum susu dari seorang laki atau perempuan. Normally, when you look at this, the milk from the breast is rich for the young baby. It's needed, it's richness. Artinya ini adalah air susu seorang ibu adalah sangat-sangat baik untuk seorang bayi. And as you hear this presentation on HCBN today, Apabila Anda mendengar presentasi ini melalui HCBN hari ini, I know your heart is being touched by the power of God. saya tahu hati Anda sedang disentuh oleh kuasa Tuhan. And you're saying, I want to know more. Saya tidak mau lagi, mungkin Anda katakan. Because the milk of truth has been flowing through these airwaves, because this has been coming from the Bible and from the Quran. Karena kebenaran, susu mengenai kebenaran ini sedang mengalir kepada Anda melalui Alkitab dan Al-Quran. And you and I have already had an invitation to the sanctuary above to be with one family. Dan kita juga sudah mempunyai suatu undangan untuk menjadi satu keluarga di surga nanti. The word milk in this concordance means rich, like cheese and milk, very fine material. Dalam concordance, kata susu ini artinya seperti keju, yaitu yang sangat rich. Gentiles again means a group of animals or a flight of locusts, which your nickname is in the Bible. Gentile yaitu berarti suatu kawanan binatang atau belalang-belalang seperti yang digambarkan mengenai Anda di dalam Alkitab. Verse 17. Ayat 17. For brass I'll bring gold, for iron I'll bring silver, for wood brass, for stones iron. I will also make thy officers peace and thy exactors righteousness. Sebagai ganti tembaga aku bawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. My Muslim friend, this is what that verse means. Saudaraku umat muslim, inilah artinya. No matter what you bring to the throne of God, Apapun yang Anda bawa ke tahta Tuhan, He'll make it better by His power. kamu akan memperindahnya dengan kekuatannya. Because you and I cannot match up to the graces of heaven, we need an intercessor for that to happen. Karena kita tidak sanggup untuk menandingi kemuliaan Tuhan, kita perlu seorang pengantara. If you want to know who that intercessor is, Kalau Anda ingin tahu siapa itu pengantara itu, you go to HCBN website, go on contact, and ask that question. hubungilah website HCBN di bagian kontak And we can have tanyakan something, pertanyaan itu. we can get a link for you right there. Kami akan berikan satu link kepada Anda yang akan Anda bisa lihat sendiri. Verse 18. Ayat 18.
violence shall no more be heard in thy land, wasting or destruction within thy borders, but thou shalt call the walls salvation and thy gates praise. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasanmu kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Verse 19. Ayat 19. My Muslim friend, my Seventh-day Adventist friends, my Christian friends, this locks this verse in time, what we're going to look at right here. Saudara-saudaraku umat muslim, Kristen, Advent dan semua, ayat ini akan mengunci apabila tepat waktunya nanti. It says, the sun shall be no more thy light by day, neither for the brightness shall the moon give light unto thee, but the Lord shall be unto thee an everlasting light, and God thy glory. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Verse 20. Ayat 20. Thy sun shall no more go down, neither shall thy moon withdraw itself, for the Lord shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. My Muslim friend, Saudaraku umat Islam, there's other sermons that we could preach. Begitu banyak khotbah-khotbah yang kita bisa berikan. Many of them are about end-time prophecies, end-time happening events. Banyak yang berisi mengenai akhir-akhir zaman, peristiwa-peristiwa akhir zaman. But when this world is destroyed at the judgment, apabila dunia ini dihancurkan, the sun you see outside and the moon you see at night, ya, yang Anda lihat matahari dan bulan is going to be gone. Akan hilang, tidak ada lagi. Our sun light will come from the throne of Allah. Terang itu sendiri akan diberikan kita datang dari tahta Tuhan Allah. You and I will be sitting in the sanctuary as a family. Kita semua akan duduk di satu kemah suci How big a building sebagai that satu keluarga. How big a building that would be, I have no idea, but it's going Berapa to be besar bangunan immense. itu saya tidak tahu. Many hundreds and thousands of hectares big. Ratusan ribu hektar mungkin. Just as Hagar was challenged by the angel of the Lord to return and submit herself unto Sarah, Sebagaimana Hagar didatangi oleh malaikat untuk kembali kepada Sarah, I want to remind you, saya ingin mengingatkan pada Anda, I've not asked you to come like me. saya tidak mengajak Anda untuk menjadi seperti saya. We've shown in the Bible what Allah requires of you. Kita sudah menunjukkan apa yang diinginkan dari Allah, dari Anda. The belief system is what Abraham had. Suatu sistem kepercayaan adalah yang dimiliki Abraham. The truth that Ishmael had. Kebenaran yang dimiliki sendiri oleh Ismail. The truth that the chief priest of Midian, Jethro, had when he taught Moses for 40 years. Itu juga yang dimiliki oleh ketua imam Jethro di Midian selama 40 tahun diajarkan Musa. Your side of the family trained the greatest leader the Bible ever had for 40 years. His name was Moses. Keluargamu sudah mendidik orang yang paling pemimpin yang paling berkuasa selama 40 tahun, yaitu namanya Musa. Because Jethro had the faith of Abraham that was directed by God himself. Karena Yetro sendiri sudah diberi petunjuk dari Allah langsung. Let us kneel for prayer. Mari kita bertelut dan berdoa. Whether you're in your taxi cab, Apabila Anda di dalam taksi, whether you're in your yurt, apabila Anda di dalam you're pekerjaan, home by the sea and ocean, just kneel wherever you are and let's di go rumah Anda, di dekat laut atau dimanapun Anda berada, to the throne of Allah in His sanctuary. mari kita tunduk di hadapan Tuhan di dalam bait sucinya. Oh, our great God. Tuhan yang Maha Kuasa. The invitation has been given to the whole world. Undangan itu sudah diberikan pada seluruh dunia. Come as you are. Datanglah sebagaimana kita ada. And we ask for thy spirit, the same spirit that you sent with the angel to see the mother of Jesus. Kami meminta untuk Tuhan datang kepadamu bersama dengan yang datang kepada Ibu We Kristus. ask that you would take our salvation and orchestrate it and prepare us for the coming judgment. Kami meminta untuk keselamatan itu Tuhan siapkan untuk
untuk persiapkan kami di akhir penghakiman. We want to ask these things through the Son of Mary's name. Amen. Kami meminta di dalam nama Putra Maryam. Amin.